آتنا وردهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين برحمتك يا الرحمن الرحيم. اللهم اجعل رقابنا ولقاء آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وجميع المسلمين من النار بمزيد من الأجر والثواب. تقبل الله علينا وعلى جميع المسلمين صيام شهر رمضان. صلى الله عليه وسلم محمد الرحيم. Kareni leo haruma tafsir baada tawasali Mwenyezi Mungu ndizi aya 100 razisoma Mwenyezi Mungu ajolekeze maisha yako inshallah. Mwenyezi Mungu wa idha badalna ayatan makana ayatin, wakati ukarina sikhi hukumu ya aya wahanu wanrajina, yani Mwenyezi Mungu ambuka wakati sisi litowao hukumu ya aya wahanu tukawabonsipia rinja na hukumu ya aya bahanu wanrajina kwa Mwenyezi Mungu alwahuri ya wahahi ya ukaya yatowe hukumu ya aya yakayambiavu kusoni mawanu ya khafifisha hau hukumu ya masala ikao yakana usongefu Mwenyezi Mungu ya khafifisha harumomfa huo wabukaya masala ngayo masala yenda hatamfukare masala yenda hatamfukare ni masala yao au masala mane muhimu dokaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati yanzao ya badili aya hukuma mathalan hukuma ya kabiafu ya behe hukuma ilo khafifu mathalan demrekao mrumshe ikao hakaukati harumumaha hondaniha Mwenyezi Mungu yakabjaheti hukuma ya ukaya mujobaki mezimine na nsihu kumu ahoyo hukuma ya kanziro Mwenyezi Mungu akatoe hukuma hiyo yatie hukuma ilo nyamu aya abo Mwenyezi Mungu hatoa aya yakambiavu osuruma wandu hamaslaha ya wandu hizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wakati wa idha badalna ayatan wakati ukaritoa hukumu ya aya makana ayatin bahanwa aya mathalan de hukumu ya aya yongio she hukumu ya hangio maso yani wakati rabadili hukumu kali wallahu na Mwenyezi Mungu wakati afanya uzano hizo a'lam dimjuzi kabisa bima yunazzilu ya heza ngo ikaundi yazisisawa yani Mwenyezi Mungu ndo ujuo heza ngo yazitoao yatie zindo china Mwenyezi Mungu ndo ujuo hukumu ya heza ngo zakaya neza ngo yazivihao zeneza fanyishie qalu basu wanu wonji yabo hari ikawa ndio wahundwe hukumu ya Mwenyezi Mungu kaliyo yani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawasomea aya wakati wajawaishia hawasomea aya ni rajina basi wakati huo wangu wonji yabo hari wambaka inama anta muftarin wana basaini zidio banu wewe kutsamba ushibahi inama anta muftari wana basaini wengo tsopwa henda basi au kake jajo kiri janari kushiwa mejao lelo nireje uje wamejao ikiabo zote nongo yakango tsopwa henda basi shengeze nongo ikanwezo na msinadi zila wambajana utojorudi wa mbelelo arijo hauzisiwa ambakaenga una mahaminga abema ha alafu wabiri muda bala muda mwingi harlaja uzisiwa mzee joenga una mahaminga havumbwela huyo yarende yensu ila kwa tsokira maha kumeru uzisakanga na mahamingo ngambi wabanga una mahamingo miranda abaseno jari uzisahudo wa madaila mengo miranda rumi huyo amba balam rumme ndia zingara kalimati maloni lo shekale lo tsapa mengo miranda ruma rutia tsapa mengo fukara komiti ngome hata ekali abonge wanu wauna ukaya abonye kablazimu kaye rumme atozingara kalimati ma ya rohanda shati jelelo asumo aya la fuma ulwaja sumo yasa ya ndini abongo unaokaa tunaweza ngozenuka tsulunga nziata haizo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngwambie kalimu yakaya Mwenyezi Mungu ikaringa decision ya badili hukumu ya aya wanu chukua bonsipia bima yunazzilu harumazila ikaundi asisau yeye Mwenyezi Mungu kwa Qur'ani ndio siso ya Qur'ani ndio amrisha Jibril ibada kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume wae katujua shitoka mjilia katujua shado sokawa ja wahi hajasomewa ni Jibril hasomewa hambasome asome basi fasda bima tumar yani fanya hizo amrishiwa basi katina za sajo kama hizo
qalu innama anta muftarin, sisi wajina banu wewe wemru wotusua basi yani uketsi yabo utulopo wahenda basi ala Allah yani wemru ikao ngao yabo kutukaza Mungu nabo ile fasiri yabo innama anta muftarin, wewe mru wakansi yabo utuloka za Mungu nabo bal aktharuhum la ya'lamuna, shabanu ezahamba ezakweli lokayo wanduwa kwa tujua ezaweza kweli hauka Mwenyezi Mungu hangalia he maslaha ya huwa rumawaha de maslaha ya huwa rumawaha yeye ufanye he hikma ya hahe anasihisha yenu habe haila anasihisha yenu habe hai yode maslaha Mwenyezi Mungu ya unao shatukaya balangu fanyo baya wajibie shande maslaha he amenezumeza Mwenyezi Mungu abo Mwenyezi Mungu do ujuo emizo rihao warumawaha nando wakati ya ukaya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaambia waruma haya wa shahida minkum shahra falyasum, zimadani ujono mwezi nafunge mwezi wa Ramadhani shahri hatia frabata honi wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra, yani harambia ulaka ujono mwezi nafunge kawaida dekali abo enge Mwenyezi Mungu ajarejeza harumwe ayakabunga yabo yambeizo abo wewe walembelero ho hawani wewe walembelero ho msafara kujatoka na ruhusa ufungua shema na ulola ruhusa ufungua he maslaha Mwenyezi Mungu yaona harumu warumo hahe yakao warumo hahe lazima wakena maslaha haruma dogo ya hema ishaha yakangi haruma msafara msafara wa taabu wa mashaka yakati ndo mlazimisha bakshanetu muhinu kujonda na mashaka ujo atwaliha haunge mwade uwadeunu konahu mruhusu ya fungetu muhinu haizo amnike ruhusa hahe ya ilejeze etu muhinu haizo abu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dokaya yeye ende uone maslaha ya huwa rumo hahe wakati yanza lejeze halejeza wakati yanza biaza hizo zote pia za hahe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikabati wasaya ikawa mtukonjabu hali yabo ya duha abunge wowe ikawa jambo kaya inama anta muftarin, wewe mndu wa kutoka henda basi bana basi Mungu tutunga na bosi kaza Mwenyezi Mungu sha hizo zote pia ndo kaya bal aktharum la ya'lamuna, sha eza kweli ndo kaya wengi wa hao ambao zango hizo la ya'lamuna watujua kama Mwenyezi Mungu amrisha ndongo hauzanga ya kaya maslaha ya ho wangu dekali yenu hato wandongo hawangalie hikma ya he maslaha wangu dekali qul wambi haujibu masuala yao ya ukaya inama anta muftar wajib nazalahu Mwenyezi Mungu haisise Qur'ani hainikandobi haisisi hauinika ruhul qudusi yani Jibrilu alayhi salam woide ibadi ya hosiha aweka ibada hosiha ngubali ondongo ya amrishiwa ya jahambie wambe shawewe kutina hata kalima uharumeza ngo hizo kutina za utoa kalima kutina za ongeza kalima mer rabbika nizo zilawana ne mfumi waho ikao ndio disoze ngoza hao bil haqqi anamna yokaya yosibuzi ketina hatamba tofauti ya manongo itsoka wenzi pia lutsokaya Mwenyezi Mungu haisisi na yeye mdomaniyo Jibril alayhi salam huo mru aminifu ikao hedi alikiwa ngui wasilisho ni hedi alikiwa hapo ndi namna ya ambao hamutu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahe yeye ngujo yambe izo ambaye yambe basi alika chomba ngozi kwa jina shamba bozila yambo ya aizo abo ikalelo Mwenyezi Mungu hatoa hukumu ya aya haitoa maslaha ya howangu mathalan wakati yokaya hatoa hukumu nyangu hanziro au hatoa nziro hanyangu zozo nsipia mathalan mala ni abakafa man shahida minkum shahra falyasumuhu ujoona omwezi nafunge shabu harbiha jana hukuma nyirajina ya heulo mwade ya heulo harma msafara haruma humala numrajina ya jatsena baka wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihi Allah la yukallifu Allah nafsan illa wusaha, yani zozo nsipia Mwenyezi Mungu ndo rengo ya decision shati Mungu tukansipia haruma aya ya sura al-Baqara iliyo walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ya hukmu kanziro alafu haja Mwenyezi Mungu wa sura al-Baqara habiha batsena walladhina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 10, yani habiha jana hukmu nyirojina abo ya hukmu ya aya hiyo sha ya hukma biyatul
hunu ye aya ija ye hukumu ngerumishi hao, yani ezenongoza he aya ngazirumishi hao kinyume na he yanda nawe aya kejazibu aizo zozo nsipia ufanye Mwenyezi Mungu wonde urenge decision chatili wanadamu wala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafusoma za haya shangu somo ndogo ikao werewa na Jibrilu hazirege na Mtume na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala liuthabita ili Mwenyezi Mungu yasimamize alladhina amanu wandu ikao ndo amin yasimamize imani ya hao warambue ukaza ngo zinzi la wana na Mwenyezi Mungu zinzi nongoza la wana na shiumbe wahudan ya wakazi harumwenzi ya wata upotefu wa bushra ya bushuria uzali wa hedambebon lil muslimina wala walikao lo adunga wa etoa ya ha Mwenyezi Mungu wa amini ya ukaza ngo mtume ambao izoti za hai laisa mitilqa nafsi gazitso la wana naye shaizo ngo ya joya ambe yambe bae hamba katutsa hazijue ewo tuka ukarabi wewe eko kwa ukarabi shahabakisha lele kalima ya jombo yambe ikamba kwa tizambe zinaba sana kana uzamba ikaye hukumu tindai yo kana uyamba ikaye hukumu tindai yo kana hurumia shainde he wala kabina ala hakika ngalijua annahu yaukawa wafulana wao ni makafiri wao yaquluna wa ujumaha inma yuallimuhu umsomeso Qur'ani basharun wa imru mwanadamu yani watuhumu yaukaya usomeso Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Qur'ani wa mwanadamu wakamtuhumu yaukaya hariwa watoto wawili ikawa wakawa naswara wakana kadiza hao waduka nsiwe soma na hasatan waduka ansi wahami kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaubira waunga tuhumu yaukaya baleka Mtume habiribala haundu watoto walawe soma ukawa kausoma wakawa naswara ikawa sumawe shisha kinasara au kama mathalan wasumawe Injili au ngasumo ya Taurati Mtume kukonzi hawaishilia hizo ambao haregembaiza ndongo haruma hizo ambao hajadorambia alafu Mwenyezi Mungu wanaungua balazondo wanambaiza akili zao wanduka lisanu alladhi yulhiduna ilayhi ajamiyyu yani omrongo weno mnyamilie wawambe umrongo jua ukaya mrongo utoa shiarabu wa hadha nezarongozini ya Qur'ani isomao ya isomao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lisanun arabiyyun mubin yani unulime wa shiarabu shitsona tambamba batso wazikazao kamtume hende hakalatiza wandu ikafti warabu aboifasiriabo wetimbushi unonoshibushi ushenono nayo ikewewe wedo wakelensize ngutimbushi ushineno naye uliushisome ujeweleze wanduika kwa tujua ala kulli hali lelo watu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaikalatisa watoto wasomao eshio shakina swara na watoto wao wauti watoto wa Kiarabu wao wanaswara waje yarengo mrongo huo yaje adowambia wao Waarabu wajua ukanguambia shara yapo zijuchaje ani abungu wabalazo kwa swali wezo wamba innal ladhina la yu'minuna biayati llah hakika wangu ikao kwa tuamini Mwenyezi Mungu kwa tuamini miujiza ya haya la yahdihimullah Mwenyezi Mungu kana wakazanzia wala hum kana wakazanzia wakof wala hum naomba waandaliwa adhabun alimun adhabu yanros ramba ukaya adhabu tiadhabu au kanga wa adhabun alim adhabun adhim adhabun muhin yani kaija adhabun adhim bayaziro yani la miezi padezo nsipia lazila rifanisao ya ukaya mru hende hatolo hazini haja haboemba za makartasi haja hodahoni hadumizo hodahoni ajabu katina bangoreje yani hadumizo hodahoni kwa sekula henda katina hazi katina makartasi katina leda loba zero adhabun alim bayalan ros uimru ikao zembadiza peuzi zontipia zitsumura hazi yani ngina mbaho mahwenda ngina shahurwa ngina manyahurwa mvua ngenyao godo dingoni hula no mraba ni hula koja washiwa mambo mraba nitswele mraba ni hula koja washiwa alafu hazingamanya manabo ngejumkira mraba ishe mraba nda hula dingoni idhan ngamrambole bala udendo adhabu alim adhabu yanroso haukaya hajuha dungu shejulu shabaji salama chi mvua hiyo na inge nambao mahwenda lazima ya dohenda na huja aya ngena ito shahuro na manyahuro nishendo ishu awe ya adhabu ya ngoso kabisa
ngehunu Mwenyezi Mungu hawaandalia wanu ikaungwa tuhumuo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakango ndo Yesu mazano ziru na mjeni yeje waambia halugha waelewa wao ndahafu lugha ndahafu na wajua kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngo mwazano ngozahe yazalwa haringoni Halimatu Saadia yendeza honze hiyo yendea lelwa kimoto msafarini hili liko enda lelwa mahala ni ya hule na utamaduni wa kihatu yani yendea lelwa na hule no mmenyifu lugha amana haina wakati ujao tsengelea mijiaezi ulo wakati ujao ndaka elugha getafidilwa ngechafulwa wenda hule na miji ya hule ndo banu jo parcel lugha ya ukangi yonda hafu auke mijiaezi wao na ikakwa jabihanya lugha kwa jabihanya shibushi na Kifaransa na Kiingereza na Kisomali na Kiportugais washise kwa henda hapo kati mstara hapo nge warambua uka emwo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ozala hahe emhamisha shia habe ho mabitsa naye habe wanda hubi habe wa miji ya huli ende arenge lugha ndahafu yajie iso ngihatso kansa talelo ya jahimili wana swara watoto waili wajeni wadomsomesa yeje mwambiani wameyaza zake hizo hapo lazima wakina bayala nus wala hum adhabun alim wa unabayana nus na wakalatisa inma sisi rajina esa kweli yaftari alkadhiba ووزوا وزنرابو الذين لا يؤمنون بآيات الله وانكاو وتؤمني المعجزة وانو تسكانت absolute ngadabu basi yani kabisa wandu wa monrabo do wandu wao hizo ndabu zao ndo kaya wende warenge trade wazipange sinamu wazikausha wameka wende mgwahamu wende wakaivata waremano mchimbiu wende waremani nzai hata wadoja wakaushie zila trade wale hapo mzanta bondo ye kala kula getsinda kwa jokazo untrade na tide yomba ndo huli haya getsinda kwa joka wende wakautunge Mungu wewe getsinda kwa ngotsorudu jikadhibishezo haba mba oyi Mungu ruduke tsi umle le Mungu hapo hapo yabo ekanga Mungu mzanrabo ndo hawo nama sizirajina yaftari alkadhiba wuzu wazanrabo ukazanrabo uhambazenrabo الذين لا يؤمنون بآيات الله ولا ومكاو كتؤمني معجزة زي آية القرآن يعني أمم وكذا وأولئك من يسوف لازم يسوفايزو هم الكاذبون وأول وجير وانرابو هم الكاذبون وأول وجير وانرابو وأول وانرابو زازنا هم الكاذبون من كفر بالله أميني تمك كلمة لو كفر من بعد إيمانه baada yeye hambokaya amini unuha amini ya rutena ya rejedingoni ya bedingo silaha fa alaihim basi na iwashishi ghadabun au siu wasiwalori illa man ukriha wa qalbuhu mutma'in man kafara billahi emwinyi utamka makalima ya ukufuru Mwenyezi min baadi imanihi baada ya baukaa hanjia harumaye dini yani yeye ambaha njia yeye Islamu harudi tena hajinike nafasi ya makalima ya kikafiri sha illa man ukriha baadi wala mlikao hasasanyiwa zamvu harenzwa mvu hakaiziwa bunduki mushisho juu hakazwa shono de bonkomo juu hamagajo utimbwa basi au ngajo upasheto ishwa basi no wameukaya Mwenyezi Mungu sikweli wameukaya Mwenyezi Mungu sikweli illa man ukriha baadi mlikao harenzwa mvu wa qalbuhu mutma'innun nomuohahe ngumakini bil iman hajaka ziwa ya bunduki washishoju ya ukaya hamba ukaya mtume zilanda vahenye ngono ukaya na namerika limalinu nivuke shama mjono nono kama mtume kweli basi mru oyi katina hatambatabu wahamba zozi jiria ndobi Ammar bin Yasir yako wakati wakale sinzo la huwa ngu wadhaifu wala wakamaka wakaulutibaze kufuru ni makansikandu wa maka wakawregawe wataabisha bako jakana wenyi yani Bilal bin Rabah kajakana mwinyi akamtoa nayo kamsibaze kufuru Suhaibu kajakana mwinyi wala Rum
wakamtibaze kufuru. Khababu kataka na wenyi wakamtibaze kufuru. Ammar bin Yasir hakamdu maskini mnyonge kataka na ndo wanilia hapo lesinzo hilo lizingaro alikautimbaze kufuru. Wala wamiwa hata shawoi heli aonaze mbulio zijao aonoka na nabezi la wao mwabayambe yakadhibisha dobi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haizo mkadhibisha wando mbaka mdete na hamde alafu arohaba la balazi lilo shazi wasuli Mtume sallallahu alaihi wasallam rahaye jadi alafu balazi lilo haja kala sija Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamwambia hizo ya hamba bali Mtume sallallahu alaihi wasallam mbaka eza no wakahamba hizo wakati wakavuzamba umuwaho jibiwa wambeza no hizo ambashe njajibi wanabeza no hizo ngeuza mbahe na batizaba livuke basi bali Mtume sallallahu alaihi wasallam harongono ambangwe matsozi abange tulilero na weka warudi wareje mtu amba hizo ambati na uvuke idhan abo Mtume sallallahu alaihi wasallam amtulizero haka umwahahe ujua ndo kakatwa basi zanogwezi waka mzima ngwa Abu Muslim al-Khawlani. Abu Muslim al-Khawlani woye hamba de Ibrahim wa umma unu pesa baridi doka Mtume Ibrahim alayhi salam wakati yafanya majadiliano ya hai fanye diba hai daina na Mruda mjua we diba ile ajili alafu yenda hata yashinda na Mruda wakati na Mruda yamwambia ukae kangu amini mrikao yofisha fisha mimi mliofanyeza ngo yaringe mraja ndo ile mzima mpashe tsomba kaweti mfisha weti moyesha daza Ibrahim amwambaka abuka za sala lazima uzifanye ikabu kuisha huo ufisha huo ngabuza sala lazima uzifanye bene ambaka Mwenyezi Mungu yatimira shamsi min al-mashriq Mwenyezi Mungu lejua yule heza huno aju fati biha min al-maghrib geli tusehu la magharibi ulalihe madama wewe uliofanya sango hizo fabuhi alladhi kafara bila jiru lila basi lizingamanyi hakalizoga lifanya uche basi wala zingamanyi habala ambiwa ndo ayo kaya kwa basaini mvulana wiredo mratsarmwe alwi sayufsidul arba tutofisni farma maana kutobadiliwa ndize fikira abweza ajiri ndo kama ende matsinde gama ngale mishao kale gama lo metera mengomina ni raji emale yeraji metera mengomina de gama ilo litsimbwa alafu amba haina mndu na do bala pani la kune levu zamu hata mpaka le gamali jaya basi kali jale rijo vuzo mro e kali vuzo mro rivurize Ibrahima alafu le gamali jaya wavuzo mro shawazinga mani hatse au kaya Mungu mweza nungu yakamzanza na Mruda ndo kaya Ibrahima huvurizo harumo mro yasi harumo centre e centre ya homro ati senchichilio amanedu senchichilio heli ajeleza au ngujo zingara ndini yabo ya hebo juu abenge na vurizi wabo hari basi wazingamanya bala kwa tujongo fanya uchi wende kwa kamzima ikao yekurtu ikao ndi atowe fikira mbakabonga bina ngoza mwambia nalifanyia irabwe alafu shira mwisho ngarjo mwe hati rimre mtsonde alafu mndo mtsonde ngujo sabo hari shanga mishauka hambazen ngwezwe ardhi tsopaso haindele zawu alafu kutosiha no tsimba bidufari almurad obanu ngabo mishaukaya ngiho Turki Turki ngambao kaya obanu yabo ngiho hao bahato obanu yabo ngabo dziwala maji kawle dziwala maji lolodzilu local jihole sheha alafu wondo wa visiteur hao ma tourist abo onda tobanu yabo ngabo wangu yabo wailizao wangu eze habari ngambao yabo lo bahanu wangu haba timbale gama hilo la kavuriziwa Ibrahim alayhi salam alafu Mwenyezi Mungu bo yazimomro huo batuha maji ngao yao hele maturki wambao almuradi zenanga Ibrahim alayhi salam yakaya daina na Mruda huo zenanga za Iraki na weka ramade zenanga za Iraki abo Iraki ndio na mnyano mzima ndio ne Turki abonge hapo ikawa jinasibishe kalio abo sisa Allah ala kusika tuju almuradina atimize kiso ola Ibrahim asisi wabala basi kwa asisi wao ola Jibril alayhi salam hampelea hamwambia ekutina mba hajo son mwangu ambaka mimi ngamina haja shati ndo soni mwaho alafu Mwenyezi Mungu hambeshea ekambo havaya hambalia hata hamsisimu onsi ya kaansi hadiso shishima ya ukango no baridi Mwenyezi Mungu amvukisha no mroho haroha alafu Abu Muslim al-Khawlani waimru wa madad wali harmama wali ikao hakaya wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam shaka jauna Mtume haka al-Yaman wa Yaman na bala aghlabu wajima wa mawabia wengi al-Yaman na Mtume sallallahu alaihi wasallam asifu imani ba al-imanu yamani
basi. Halafu Abu Muslim al-Khawlani wakati al-Aswad al-Ansi yajidai ya ukaya ye mtume, ni jiru hilo yajidai ya ukaya ye mtume. Halafu Abu Muslim al-Khawlani aharaya utume huo hambilwai kanka kwa muru katawalani nafsi yahe uharayo utume waho batabalwa yaje abalwa haja ajaula Abu Muslim hawzisomba ukaya ni al-Aswad al-Ansi ama baka atashhadu anni rasulullah engo kubali kama mtume ya Mungu. Wa Abu Muslim ama baka shamtu shiando hizo naambiao wahama mbaka atashhadu anna Muhammadar rasulullah engo kubali kama mtume huo mtume ya Mungu habanaam walamba katuisha zile mloma ndo ndani hadi hamwambia atashhadu anni rasulullah engo kubali kama mtume ya Mungu lahama baka shamtuishia hizo ambao haramwambia atashhadu anna Muhammadan rasulullah engo kubali kama mtume yule Mungu habanaam hamtamshia haba atashhadu anni rasulullah engo kubali kama mtume bashamtuishia amamba atashhadu anna Muhammadan rasulullah ngeko kubali ya ukaya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajondu yangu hamba naam ambayewa basawa tango jo na babu pasheo ha amrishondo ha ndazira zarendo Ibrahim awizo weyo hamba Ibrahim hadhihi al-umma yo hamba de Ibrahim homma alafu hamba zila zarendo Ibrahim maisha tarehe na zirendo wa ilelo watimbale gama wa injiloza nkuu. Abu Muslim al-Khawlani harengo havurizwa bana haroha hamamnya rovi watsuzi hamali hili Ibrahim alayhi salam yalawa haruma omroula basibu ya roha wala wa al-Aswad al-Ansi wajama mbokaya ngarunikum naswa mruola kanzo mtu wenanga katika Ramadhani ngazi akaido Ramadhani ngazino ujofisi bishe arbi nano wanungu jo afra utipia wende harume dini ya Muhammad rasulullah wajula wa harume abunge mtowena akubalo sio basi hende wakati wa khilafa ya Abi Bakri as-Siddiq radiyallahu anhu wasili Madina wakati wa khilafa ya Abi Bakr au mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjia karbumom siri afungomnya maheba la tigilabani wala aswa kwa swali bala atengelea huja alafu Sayyidina Umar ibn al-Khattabi amriha mukhtasari hamwambia awe ujua fulani hamba ukana hamba aula dabi wewe hamba tila aliyama hamba abunge wewe ndula yavuriziwa harumo mro yavuka hamba ndani Sayyidina Umar bin al-Khattab hamrenge hambusu baina hema tuyahahe hamhansu babuni mwahe hamba woi Ibrahim hadhihi al-um abunge bunu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurambie kalio yokaya illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun woi Abu Muslim al-Khawlani kajabadili nrongoda zila wizo shaji takari katuishia alafu yeye avuko hauka hakana madadi nyirojina wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadra amma imrikao halejeza zembunzi yani yeye haridhi no kafiri ujashe ifubashaha uondo ya uaminiyo ya ukaya yeye uamini ya ukaya mtume si mtume uridhi ya ukaya al-Aswad al-Ansi wade mtume mathalan fa alayhim ghadabun min Allah basi wao wanashishiwa nusi wa Mwenyezi Mungu yani adhabu ya Mwenyezi Mungu yani laana Mwenyezi Mungu anawashishie wala hum adhabun adhim wangu wao unabayaziro ularamba ukaya adhabun alim wala wamikao wakauzuaze mrado naomba kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ngwa mrado Mwenyezi Mungu awandalia adhabu ya rusu wamikao wasilimu warudi tena warudi waja wareje dingoni waritadi basi wao Mwenyezi Mungu na washishie laana hai na wotibai wala hum adhabun adhim ngwa una bayaziro yani bayaziro na bayaziro mathalan hilira al-fasiri mfano mrikao ndo hazini dadubizo hazini ardapo beza makartasi dojo da honi brumshamdubiza mremba pake alafu katujwa mrono dawo sindo hazini sinemba za makartasi sindele dawo babu na adhim alafu Mwenyezi Mungu dhalika sanuizu yani ukafiri baada ya imani biannahum asbabu ya kuwa wao istahabbu watawwa alhayata ad-dunya limataka uhayatu wa duniani watawemba iza mataka za duniani ya ukangu jo na beukaya na basanti kafiri ili yani kwamba iza mataka
ala al-akhira jumwe mataka ya akhira esibabu yazimu dukaya woho watauwa wajitauzizia mbaiza mataka za duniani hana mataka ya akhira ni mataka akhira yao ngao yabo milele. Wa anna Allah na hokaya Mwenyezi la yahdi kana hokoza wenda harumwa imani alqaum alkafirina wandu ikao enye hao ndo kawa bakisha harumwa kafiru kana wakaza enzia ya wenda harumwa imani ulaika wa yusufu la dezfambizo alladhina taba'a Allah wala wala Mwenyezi Mungu ikao harime mhori ala qulubihim jumai mioyo hao wa sam'ihim no harumwa mashisho ya hao wa absarihim no harumwa macho ya hao wa ulaika humul ghafiluna na wao wandikao waghafiliha na utunda omwiso wa hao wao wandikao waghafiliha na utunda omwiso wa hao wao wandikao Mwenyezi Mungu hawarenekashe haruma emioyo hao ndio hao kana helewa lahum qulubun la yafqahuna biha wa unamio kwa tuelewa mbango hiyo kwa tuirumia waelewa walahum a'yunun la yubsiruna biha waona macho kwa tura muambanongo walahum adhanun la yasma'una biha waona mashishio kwa tuishia hayo hum kal an'am wao hamaziyam bal hum adall shawa wapotefu hana zinyama wakati waniza mfano harumwezi nyama mbuzi yao wailejeza yendo yalezi za wandu hula ikawe mwinyi wade huiparisa yehilezi za wandu bashi basi mbuzi katina akili shayo jusema tuhangalia wa mwambieshi ekaha kurambwa kawe dola mwinyi wa mlejeza wana kawe ndo mfanyilo maskhara yao to mlejeza njele lemba ndo ya msangodo na bashi hata nyamiza dohula shekeshi ajuseshe itso hangala ka olati nde mwinyi yule mezi zembio za hata akangura bokaeshi ila yo ya kweli ona ikamparisa mudo mtimu yonza haizo Mwenyezi Mungu bal hum aqalhu wao wapotefu hana zinyama manambuzi ujojusashe to yangalie mda mreshi ekara wakati nde mwinyi ya tawe ekahara makande mwenyewe ona kama ndo nifanyilo maskara shaka na unenda tambano yale ida abwana damu kao wanikiwa mio kwa tuifikiri hiyo wanikiwa macho kwa sura mbwaza nongo hizo wanikwa mashisho kwa tuishia hayo wao kal an'am au hamazinya Mwenyezi Mungu amba bal hum adallu shawa upotefu na zinyama hizo Mwenyezi Mungu kaya alladhina taba'a Allah Mwenyezi ulaika alladhina taba'a Allah waunda wala Mwenyezi Mungu ikao hareme kashi hareme mhori karatasi hareme mhori abo hiyo ya utekelezi haba ala qulubihim wa mhururu maharmaniyo ya hao thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati au ashaddu qaswa en yani rende hanumwe yani rende hanutiro irende hamihuhuru fahiya kal hijarati irende hama magaya au ashad qaswa au ngiyo mihuhuru hana magaya yani unda hono taba Allah harememhori ala qulubihim harmamiha wa sam'ihim harmamashiha wa absarihim nemashiha nematuha wa ulaika humul ghafiluna wa unda wala mikao wa ghafiliha kwa tujuezi walilao harumwe akhira hiyo yakaya ezidivo bizojiro la jarama annahum fil akhirati humul khasiruna haqqan yani zosi buzi yaukaya waundu wandu yaukaya ya akhira ya hao kwa tuli na banu huitsoka yonsi pia itondo tsoka waundu wala khasara ikawe khasara hiyo Mwenyezi Mungu anakwenio Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adhabil akhirah Allahumma sakhir lana qalba man ahwajtana ilayhi wa qina sharra man yaqdir ولا نقدر عليه يا من بيده ملكوت كل شيء من عليم وقادر عليه نسأل اللهم بحرمة القرآن الكريم بسر الذي وضعت في سورة النحل تسخر لنا قلوب عبادك تقضوا لنا جميع المطالب اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم من أراد بنا بالإسلام كيدا فاجعل كيده في نحره وشغله عن نفسه اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك
اللهم اغفر وارحم كل من سمع وعلمنا حرفا من القرآن الكريم. آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابلهم دارا خيرا من ديارهم وازواجا خيرا من ازواجهم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يزم فضل مباهي يوم يسيهاو يزم جلاهين وتسهو ما كانت تصل من سنمنيكيو تسهونا نمنيكيو تسهونا نمنيكيو أين تسامرهم شاخر منيكي أين تسامرهم آخر منيكيو أين لنا وانا والوا بيا يزم ولا كيز ولو ما ود مشار مم لو يزم ولا كزين سينو كزين سيهات يزم غبا وشوتو وانجيا وهرم متهانيها وهرم متهانيو تبيا وبز نفس زي متهانيو يزم وفنجل زخري زهايو وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.